बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? जो नए आने वाले हैं उनको खुश आमदीद। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला, मेरी वीडियो देखी, उसके बाद उन्होंने उसे सब्सक्राइब भी किया और कुछ कमेंट्स भी किए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे साथ नए दोस्त, नए भाई, नई बहन, नए नए बच्चे जो है वो आ जाते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और यकीनन जो है वो मेरी ताकत है। मैं उस वक्त तक की वीडियो बना सकता हूँ ना जब तक कि आप लोग हैं। मेरी वीडियो की कोई हकीकत नहीं है उस वक्त तक जब तक कि सुनने वाले, उसको देखने वाले ना हों। मेरी इसीलिए कोशिश यही है कि मैं ईमानदारी से, बड़ी जो अपनी पूरी ऑनेस्टी से, पूरे दिल से, पूरी सिंसियरिटी के साथ ये वीडियोस बनाऊं ताकि आपको फ़ायदा हो, एटलीस्ट आपको नुकसान ना हो। फ़ायदे का तो खैर ये अल्लाह मालिक है और वो हम अपनी तरफ से जितनी मर्ज़ी चालाकियाँ, समझदारियाँ कर लें, लेकिन होता वही है जो हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा होता है। लेकिन हमारी समझदारी और हमारी मेहनत का ज़रूर और ज़रूर नतीजा निकलता है। इसलिए बहुत तहकीक करके, बहुत ही ज़्यादा समझ कर, बहुत सोच समझ कर ये वीडियो बनाता हूँ। ये ऐसे ही नहीं बना देता हूँ कि खड़ा हो गया और आके बोल लिया गोल्ड बढ़ जाएगा, गोल्ड कम हो जाएगा, इधर ख़रीद लो, उधर बेच दो। ये चीज़ें इस तरह नहीं हुआ करती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुख्तसर वीडियो बनाया करें, बताया करें, यहाँ पे बेच दो, यहाँ पे ख़रीद लो। भाई अगर मैं ऐसे करने लगूँ तो फिर मुझे तो कमीशन लेना चाहिए आपसे। मैं तो वो चीज़ बताता हूँ जो मुझे समझ आ रही होती है। नुकसान में भी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं कोई पीर फ़कीर नहीं हूँ, मैंने कोई किस्मतों के हाल नहीं लिखे हुए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी समझ के मुताबिक बनाता हूँ। चलेगा यानी कि वो चल जाएगी हमारी जो सोच है, हमारी जो प्लानिंग है, तो वो हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं चलेगी तो हम नाकाम हो जाएंगे। लेकिन उस नाकामी को भी मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस भी आपको ज़रूर बताता हूँ। तो गोल्ड, जिस तरह के काफ़ी दिनों से मैं कह रहा था कि गोल्ड एक हाई 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 पे है, बहुत हाई हाई पे है, तो हाई हाई कर रहा है, तो यकीनन इसमें कमी भी हो सकती है। और ये जो 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, जो हफ्ते को देखें एकदम उन्होंने 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा दिया था। ये जो एक माफिया भी हमारा काम कर रहा होता है, ये नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट ही काम कर रही है या पाकिस्तान की मार्केट में जो बड़े असूलों के साथ चल रही है। नहीं, यहाँ पे बड़ी चक्करबाजियाँ, बड़ी समझदारियाँ होती हैं। आप गोल्ड बेचने जाते हैं तो कहते हैं जी पैसे नहीं हैं, आप गोल्ड ख़रीदने जाते हैं तो गोल्ड शॉर्ट हुआ हुआ होता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ा परेशान कर देती हैं। जैसे कि आज डॉलर रेट, हालांकि ये तो परसों जो क्लोजिंग रेट आ गया था और लेकिन आज सुना है कि डॉलर ज़रा नापैद हुआ था, नहीं मिल रहा था। असल में हमारी आवाम भी क्या करे, बेनतहा परेशानी के आलम में है। क्या करे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे? थोड़े से जो पैसे हैं उसको बचाना तो लाजमी है। लिहाजा वो ऐसी रास्ते ढूंढती है कि जहाँ पर उसकी कम से कम जो अपनी वर्थ है उसकी पैसे की, वो कायम रहे। तो उसमें 2 ही चीज़ें नज़र आती हैं उसे, कम पैसों वालों को, एक डॉलर और एक सोना। जो बहुत ज़्यादा पैसे रखते हैं वो जायदाद भी ख़रीद सकते हैं और इससे बढ़कर और कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दौलत दौलत को खींचती है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये डॉलर का और गोल्ड का आपको बताता हूँ। डॉलर के तो ख़रीदो फरोख्त के मैं ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। कम से कम सोना जो है वो जायज़ है इस माहौल में कि आप वो ख़रीद और बेच सकते हैं। तो फिर ये जो है वो उसको बताना बहुत अच्छा होता है। तो आज जो सोने का रेट मार्केट में चला है वो 2,40,510 पीस की बाइंग है और 2,41,510 पीस की सेलिंग है। इसी तरह जो रवे का रेट है, रवा उसको कहते हैं जो कि आप गोला सोना सुनहरे जो जेवरात लेते हैं उसको गलाते हैं, होता वो भी 24 कैरेट है, लेकिन उसमें कुछ शक व शुबा रह जाता है। तो वो उसी सुनहरे को अगर आप देंगे, बेचेंगे, ख़रीदने के बाद उसी से लेंगे और उसी को बेचेंगे, तब तो उसमें कटौती नहीं होती। वरना बाकी जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा आपके साथ नखरे करते हैं। तो जो रवा है वो 2,37,510 में बाइंग और 2,38,510 रुपये
کی سیلنگ ہے، یعنی کہ آج سونا تقریباً 1,500-2,000 روپے انہوں نے نیچے گرایا ہے۔ بڑے چلاک لوگ ہیں، کل انہوں نے بڑھا دیا تھا اور بڑا کما لیا تھا۔ یہ کمانا ان کے لیے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ بھائی کمانا سب کا حق ہے، لیکن اس طرح کی جو ایسی سلسلے ہوتے ہیں یہ ناقابل فہم ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے، لاجیکل کوئی ریزن نہیں ہوتی، لیکن یہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھی جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا انہوں نے اٹھا لیا۔ اب میں نے کل یہ کہا تھا کہ خریدار جو ہے وہ منڈے کا انتظار کرے اور بیچنے والا بھی منڈے کا انتظار کرے، تو منڈے کو دیکھیں کیا مارکیٹ آتی ہے، اس وقت ہی صحیح فیصلہ۔ یہ تو کل اور آج جو ریٹ بڑھے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈمی کام بھی ہوا ہے اور ایسا آرٹیفیشل ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر نہ جائیے۔ جنہوں نے بیچ دیا وہ تو چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، لیکن جنہوں نے نہیں بیچا وہ اپنا دل نہ ہاریں کہ جی میں نے آج نہیں بیچا تو 1,500-2,000 کم ہو گیا۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسے رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کر دیں تو آپ گولڈ سے زیادہ کما لیں گے، تو اوکے، پھر آپ بیچ کے ادھر انویسٹمنٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ تو مجھے تو کوئی چیز ایسی نہیں نظر آتی جو کہ اتنی کنوینئنٹ ہو کہ وہ آپ خریدیں اور بیچیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے۔ تو گولڈ نے آج اپنا رنگ تھوڑا سا دکھایا کہ وہ نیچے آ گئے۔ اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ پر، تو دیکھیں پاکستان میں غربت بہت ہے اور اس وقت نوکریوں سے بھی فارغ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، امپلائمنٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، بہت بچے بے روزگار ہو رہے ہیں، بہت لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اس وقت ٹریڈنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری کا مالک تک ٹریڈنگ میں کما سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بالکل عقل سے، سمجھ سے اور صحیح طریقے سے کام کرے اور کچھ سیکھ بھی لے تو اچھی بات ہوتی ہے۔ سیکھنا کوئی خاص مشکل نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ میں نہیں سکھا سکتا اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ہے تو ڈھونڈیں، اسے تلاش کریں یار، اور اس سے سیکھنا شروع کریں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹریڈنگ کریں۔ پیسے اپنے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں، بلکہ خود سے ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ٹریڈنگ میں جو ابھی ہمارا جو ریٹ ہے وہ $1939 پر اونس ہے، جو کہ مارکیٹ میں کلوزنگ آئی ہوئی ہے، اور اگلے جو ہفتے ہے وہ آئے گا ریٹ، اگلے پورے ہفتے کا میں آپ کو ریزسٹنس اور سپورٹ بتاتا ہوں۔ تو سپورٹ $1908 پر اونس ہونے کا امکان ہے، جبکہ ریزسٹنس جو ہے $1972 پر اونس، اور ابھی چل رہی ہے 1939۔ لیکن جو میرا ابھی تک خیال ہے، کل صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک جو میرا خیال ہے وہ 1939 سے اوپر مارکیٹ جائے گی، ایک دفعہ ریٹریس کرے گی اور پھر اوپر 1980 اور شاید ہو سکتا ہے کہ 2000 کی طرف بھی جائے، لیکن اس ہفتے بے شک نہ جائے، لیکن آگے 2000 کا اس کو فگر شاید توڑنے کا اس کا پروگرام بن رہا ہے۔ لہٰذا ٹریڈنگ کو سمجھیے اور ٹریڈنگ کی طرف بھی جانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے پاس کوئی اور حل ہے نہیں، ہماری گورنمنٹ کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔